बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खान साहब की हदायत पर जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। नहीं देखो, सारे थे मेरे पास। पहले हमने पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग की थी, पॉलिटिकल पार्टी ने यूनानिमसली फैसला कर लिया था। पॉलिटिकल पार्टी ने ये भी कहा था मुझे कि आप पार्लियामान में इसको अनाउंस करेंगे इस वजह से। और खान साहब का, जब मैं असम्बली आया तो खान साहब का मैसेज मुझे असम्बली में ही मिला और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं खान का वो कर दूं, तो इसलिए खान साहब का बड़ा क्लियर मैसेज मेरे पास आया कि कल का जलसा हमने कॉल अप करना है। सर, पाकिस्तान ने जो आलमी उफक पर सफारती कामयाबी गैर मामूली हासिल की है, पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ बन गया, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचती देखिए, है? हमने बड़ी खुशी हुई इससे और हमने इसको वेलकम किया और जिसने भी जैसा भी रोल प्ले किया हमने उसको सराहा है। और पूरे कौम के लिए खुशी की बात है कि जो मिडल ईस्ट है उसमें फाइनली इंशाल्लाह ताला सीज फायर हो जाएगा और पूरी दुनिया पे इसकी इम्प्लिकेशंस थी। और आम पाकिस्तानी जो है वो इससे सफ़र हो रहा था, जो प्राइस से बढ़ रही थी इसकी वजह से। और पाकिस्तान की सारी जो दुआएं हैं वो मिडल ईस्ट के साथ है कि वहाँ लॉन्ग लास्टिंग पीस हो और किसी मुल्क की सॉवरेंटी वायलेट ना हो। और चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, वो किसी आइंदा भी फ्यूचर में ईरान का हो या किसी और मुल्क का, इनकी सॉवरेंटी वायलेट न करे। तो इसलिए लॉन्ग लास्टिंग पीस और सीज फायर हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि लास्टली मिडल कमेंट ईस्ट में। कीजिएगा, हुकूमती वफद आपके पास आया था, जब आपने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली एक तरह से मुलतवी करने की, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कुछ गारंटी की कि हम भी आपके लिए देखिए, हमने सिर्फ उनके नहीं किया, ना हमारे कोई मुतालिबात रखे हैं। और हम एक सियासी पार्टी है और हमें समझ बूझ रखते हैं। मैंने इसलिए उनको कहा कि मैं 2025 में हम मुल्क के साथ थे, लेकिन जब वो साथी हमारे जो पाकिस्तान के साथ रहे तो मैंने कहा जी आज वो कन्विक्टेड भी हो गए और निकाले भी गए। और मैंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ हमारी बड़ी चार्जशीट है, हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हुई है, खान साहब के साथ जो मुलाकातें नहीं हो रही, उनके केसेस नहीं लग रहे, बुशरा बीबी जो जेल में है, लेकिन खान साहब हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। पर हमने कहा कि जी ये पाकिस्तान की वंस अगेन एक आवाज़ है, तो हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की आवाज़ को सुना जाए और मिडल ईस्ट में लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए। और ये जो सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते के लिए, इसकी वायलेशन ना हो और ये परमानेंट में तब्दील हो जाए। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर सकता है हम उसको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक बैरिस्टर यू गौहर जी, साहब थैंक हमारे यू। साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अडियाला जेल से इमरान खान साहब की भी हदायत मुझसे पहुंची। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने भी ये फैसला कर लिया था कि हम वसीतर मुल्की मफाद में और मिडल ईस्ट में देर पा अमन के लिए ये फैसला कर चुके थे कि हम जलसा मुलतवी कर रहे हैं। और यही हिदायत हमें इमरान खान साहब से मिली और फिर हमने जलसा मुलतवी किया। पार्लियामानी राजधानियों में एक बहस होती है कि राना सनाउल्लाह साहब का रास्ता कोई और है, मुहसिन नकवी साहब का, तो अपोजिशन आप दोनों में से किसके साथ एंगेज करें? नकवी साहब ये बता दें कि 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी करने का फैसला किया अपोजिशन ने, इसको कैसे देखते हैं हम मौके पर? एक बड़ी बैठक होने वाले इस्लामाबाद में। आपका क्या नाम? आपसे नहीं मोहम्मद आली जा फरीद खान, बोल टीवी से। इंटीरियर भी कवर करता हूँ और क्राइम भी। जबरदस्त। आपके साथ तो मुलाकात होती रहती है सर। थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया अदा करने आए थे ये जो जलसा पोस्टपोन्ड हुआ है। और फिर उसके बाद जो पिंडी इस्लामाबाद या इधर जो अहले तशय्युह के प्रोग्राम हैं, बाद जो मजालिस हैं और बाद जो रावर की शहादत की मुनासबत से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर ये भी पोस्टपोन्ड हो जाए ताकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई खुदा न खास्ता नामनी ना हो, कोई मसला ना हो। तो इस हवाले से बातचीत तो हुई है। बैनुल अक़वामी वफूद का हवाला हुआ, कौन कौन आ रहा है? नहीं, ये नहीं मैंने पूछा है। बिलाखिर आपको पता है कि ईरान से भी डेलीगेशन आएगा, अमेरिका से भी डेलीगेशन आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अहमियत की हामिल है। बहुत सी ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि ये खुदा न खास्ता जो मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहती हैं, जिन्हें कामयाब ना हो। इसलिए बहुत ही साफ सूरत हाल है और इस्लामाबाद की, पिंडी की और पूरे मुल्क की सिक्योरिटी बहुत आम है। इमरान खान ने भी पैगाम भिजवाया था एक मौका पर कि अगर पाकिस्तान के मामलात पे चीज़ें आती हैं तो उस पर इत्तफाक़ राय, कौमी इत्तफाक़ राय होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हो आज जाएगा? जो इमरान खान साहब की तरफ से इस हवाले से जो पैगाम आया है उनकी पार्टी को, वो बयान कर देंगे, क्योंकि इमरान खान शुरू से ही जंगों के ख़िलाफ़ हैं और बातचीत के हक़ में। उनका हमेशा नज़रिया रहा है कि मुज़ाकरात और बातचीत होनी चाहिए और जंगें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल उनकी नज़रिए के मुताबिक, इसलिए वो कहा करते थे कि हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम पीस का तो हिस्सा बनेंगे, जंग का नहीं बनेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब की जो पार्टी PTI ने भी आज जो फैसला किया, मेरे ख्याल में इमरान खान की साहब की जो नज़रिया और उनकी जो मेरे ख्याल में सोच उसके मुताबिक किया उन्होंने। और ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है बहुत बड़े थ्रेट का, बड़ी जंग की तरफ जा रही थी और अगर उसके रास्ते में खुदा अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे हालात पैदा हो गए कि जंग बंद हुई है 2 हफ्ते के लिए और मुज़ाकरात और बातचीत होगी, तो इस सूरत हाल में सब का इनपुट इन मुज़ाकरात की कामयाबी में होना चाहिए। अमन अमान बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए और दुनिया को फ़ायदा है ये जंग अगर रुक जाए तो। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पता ही है कि अभी भी नेतन्याहू लुबनान पर अटैक कर रहा है पूरे तरीके से। वो नहीं चाहता कि ये जंग बंद हो, रुके। उसके अपने अहदाफ और मकासद थे
امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے اہداف اور مقاصد تھے، لیکن سب ناکام ہو گئے ہیں، اور شکر خدا کہ اللہ کرے جنگ بند ہو اور اس دنیا کے اندر بالخصوص اور ویسٹرن ایشیا اور ساؤتھ ایشیا اور ایسٹ کے اندر امن ہو اور یہ دنیا ترقی کرے۔ الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو، ساری قوم کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے۔ مودی کے لیے کیا پیغام ہے؟ مودی کو پیغام جو ہے میں پنجابی میں دینا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگ نشر نہ کر سکیں۔ مودی فارغ ہو گیا تو پلے کچھ نہیں رہے گا، میں ذرا سستا پیغام دیتا ہوں۔ کتنا ضروری تھا سر یہ پاکستان کا میڈیسن کا کردار کے بعد جو کامیابی ہوئی ہے، کیا صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ کتنا کرم و فضل کیا ہے۔ 5 گنا بڑے دشمن کو ہم نے جو ہے دھول چٹوائی ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج پاکستان جو ہے دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ کو پرورٹ کرنے میں کامیابی کی سمت جا رہا ہے، اور ایک پاکستان کا ایک رول جو ہے وصیت ایک آربیٹریٹر، ایک ریلائبل ثالث کے طور کے اوپر اس خطے میں اور بین الاقوامی طور پہ بھی، خصوصاً جو ہمارے عرب بھائی ہیں، ہمارا ہمسایہ ہمارا بھائی ایران جو ہے، اور ایک بین الاقوامی طاقت جو امریکہ ہے، ان کا اعتماد اور ساری دنیا کی نظریں جو ہیں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، بہت سول اور ملٹری لیڈرشپ میں جو ایک ہائیبریڈ ماڈل بنا ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر، یہ اس کی کامیابی ہے۔ جمعے سے آغاز ہونے جا رہا ہے میزبانی کرنے کا، جمعے کو سر آغاز ہونے جا رہا ہے اسلام آباد۔ اس سے یہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو پاور سینٹرز جو ہیں، جو طاقت کے مرکز ہیں، اگر وہ پاکستان کے مفاد میں اپنے ساتھ جو ہے اپنے مفاد میں جو ہے کام کریں ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ، تو پاکستان جو ہے کتنی عزت اور آبرو جو ہے کے ساتھ دنیا کی برادری ہے اس میں اپنی مقام لا سکتے ہیں۔ راسم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ جو جنگ رکوائی گئی ہے، جسے کہہ رہے ہیں کہ World War 3 تھی شاید، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو بڑے فیصلے ہیں پوری دنیا کے خصوصاً خطے کے پاکستان میں ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان ایک توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس وقت بن گیا ہے۔ ہمیں اب وصیت قوم اس جو اسٹیچر ہمیں ملا ہے، جو مقام ملا ہے، جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، وہاں پہ ہماری جو انٹرنل جو سچویشن جو ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ امن ہے، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس سب میں ہمیں کامیابی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ہماری جو بیرونی دنیا میں عزت بحال ہوئی ہے اس کو ہم اور زیادہ تقویت دے سکیں کہ پاکستان میں جو ہے ایک امن، معاشی امن بھی، اور جو دہشت گردی سے نجات جو ہے اس میں افغانستان کو بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہماری میزبانی کی حیا کرنی چاہیے۔ ہم نے 40-50 سال جو ان کی میزبانی کی ہے اس کی حیا کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس بھی راستے کا تعین کرنے کی جو ہے وہ آپشن موجود ہے۔ انڈین میڈیا کو کافی مرچیں لگی ہوئی ہیں، تڑپ رہے ہیں وہ انڈیا تو اترتے ہی رہیں گے۔ اب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مودی فارغ ہو گئے ہیں، ایک چل رہا ہے کارٹون جو ہے، یہ جو ہے سٹارٹ ہونے لگا ہے، جو ایک پرسوں یا ترسوں جو بھی بات چیت سٹارٹ ہونے لگی ہے، ٹیبل پہ جو ہے مودی جو ہے وہ چائے سرو کر رہا ہے، میں نے ابھی دیکھا۔ Pakistan has always been a very great host and Pakistan is ready to host Iran, Israel and America on Friday. جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے تیاری شروع کر دی ہے۔ اب دیکھیں کل شام تک جو ہے جنگ کے بادل جو ہے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ گہرے چھائے ہوئے تھے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں رنگ لائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ بھی ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے، جس میں اسٹیبلٹی بھی ہوگی، جس میں استحکام بھی ہوگا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی معیشت پہ جو ہے وہ توجہ دے سکیں۔